Salamat sa Ginoo sa awit. Love will be our home. O before tayong padayon atong basahon una ning Psalms 27. Tunga na to pagbasa. Psalms 27, a song of degrees. 127. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord build the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord. The fruit of the womb is his reward. As sorrows and as sorrows are in the arrows in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that full of them, they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Pagkampo na ta, salamat Ginoo sa imong pulong, among ginabasa. We pray nga bangan nimo kami sa pagpaminaw sa mensahe karon gikan sa imong pulong mahitungod sa kagadli nga panimalay. Among gitugyan ang panimbahon karon ng balang espiritu magyud ang magalihok, magapamuhat, magahatag kanamo Ginoo kusog karon. In Jesus name we pray. Amen. So welcome sa ato ang panimbahon. Atong topic, having a godly home. Having a godly home. So godly home. Sumala sa atong gibasa sa Psalms, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Ang Ginoo ra gyud makahatag nato og godly og malipayon nga panimalay. Malipayon nga home o dili sam sa atong dugukan sa pagtuon karon kung dili sa Genesis. Atong ablihan tong Bible sa Genesis sa chapter 2 verse 21. Kanayon ang pulong sa Dios. And the Lord had caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. So atong nabasa diri ang pagbuhat sa Dios sa tao. Nga gipatulog sa Dios si Adan o gikuha ang iyahang gusok. Gikuha ang iyahang gusok. O katong nga gusok gihimo niya og babayi sa verse 22. Gihimo niya og babayi. Ang lalaki gihimo niya gikan sa abog, gikan sa yuta, pero ang babae gihimo niya gikan sa gusok sa lalaki. Dili basta-basta ni pagkahimo sa Ginoo sa babae. Kay gioperahan gyud ang lalaki diri sa gusok. Gikuha ang isa ka gusok o gioperahan. Gihimo niya og babae. Special kay kapag kahimo gining babae. Na special kini si iba. So both male and female dunay pareho ra nga 24 kabuok nga gusok. Namingon sila di ni tinuod ning istoryaha kay pareha ra man 24 wala na kuha eh. Pero sa science ang gusok dai kung mabali mutubo og balik. No, mutubo og balik. So mo nung dad nga pareha ra gyapon. Kay ang atong nabawan nga myth nga ang lalaki 23 ra. Kay kuha nag-isa pero dili na tinuod. Nitubo or nagbalik. So mo na gamiton usahay sa mga atheist nga
kita moingon nga kita kuno dili tinuod kuno atong gituohan nga Bible pero tinuod gisuportahan gyud sa science. Pero bisan pa ang science wala nag-support, mutuo gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Kay mao gini ang labaw pa sa science. Pero mo support magyud ang science sa pulong sa Ginoo bisag unsaon. So interesting kayo nga mutubo pagbalik no ang gusok sa tao kung makuhaan. So balik ta sa ato ang point diri nga ang tao, ang lalaki gihimo gikan sa abog pero ang babae gihimo gikan siya sa lalaki. Unsa may kahulugan niini sa ato ang pagtuon? Ang kahulugan niini nga diha sa panimalay aron kita adunay maayo nga panimalay, ang lalaki maoy magapangulo sa panimalay. Kay siya gihimo pag-una sa Ginoo, pagkahuman ang Ginoo dugay-dugay pa taod-taod pa gahimo ang Ginoo og babae dayon gikan pagyud sa iyaha. Gikan pagyud sa part sa lalaki. The woman was made first. Napagyud na sa Timothy, kung atong basahon sa 1 Timothy chapter 2 verse 11. Patun-a ang babae sa kahilom bisan sa bug-os nga pagpasakop. Sa church, kung ato ning i-apply sa church, di lang sa panimalay, ang mga babae patun-a sa pagpasakop. Okay, dili ako mutugot sa babae sa pagtudlo bisan sa paggahom sa lalaki. Tanawa. Kinsa ang gi-encourage, gisugo sa Ginoo sa pag-lead ang mga lalaki bisan sa church. Ingon sila nga kini tungod kay mao ni kultura sa ilaha sa unang panahon. Dili kultura ang rason nganong giingon sa Ginoo nga dili mo lead ang mga babae, dili kultura ang hinungdan. Ang hinungdan tungod kay mao ang gisulti sa pulong sa Ginoo sa Genesis. No, kay si Adam mao ang una nga gihimo unya, si Iba mo nay rason, pinakadakong rason ihatag diha sa Bible ngano ang lalaki mo take sa leadership sa panimalay. Kay una gihimo sa Ginoo ang lalaki. Adisir ang babae. Kay naapod diri sa verse 14, vulnerable ang babae sa paglimbong ni Satanas, no? Kay ang dili ang babae sa hinglimbungan siya nahulog sa paglapas. So kung kahibalo man si Satan nga mas dali matintal babae, si Eva ang iyang gitintal, wala niya gitintal si Adan. Mamaro gini Satan. Dili ni si Adan akong tintalon kay wa kita ni. Si Eva iyang gitintal. So mo ni reason sa Biblia nga ano ang lalaki nga mao'y mulid. So sa ato ang topic karon, a godly home, having a godly home, sa leadership sa panimalay, man should take the lead tungod kay mao'y gisulti sa Biblia. So dili na iigo nga rason nga supako nato ang Biblia tungod kay walay laki nga mulid. Kung walay laki nga mulid, i-encourage ang mga lalaki nga mulid. Dili kuno sapawan sa dili kuno tumban og samot. Hangtod ng lalaki di na noon makalid kay gisapawan naman. So mo na dakong rason. So kung uban naa sila mga pastora, ilaha po na no. Pag kita kay baloan na unsay ilaha ang sa Ginoo, pero kita as much as the Bible is concerned, we stick yuta kung unsa ang gisulti sa Bible. We stick the biblical way. Kaya kung mugawas ta sa Bible, basin og hinahinay ta mugawas sa uban nga mga butang. Bisan sa ani nga mga topic nga consider nga minor man nga topic.
No, di man ni major gyud kay ang major kaluwasan man gyud. Paagis kaluwasan nga pinagis pagtuo ni Jesus Christ ingon nga manluluwas mo na dili nato i baylo gyud. Dili nato pwede i-compromise. Kini matawag na to minor pero importante ra gyapon. To have a godly home. A home nga mao'y design sa Ginoo. A home nga diin malipayon nga panimalay. So atong point diri nga ang lalaki dunay responsibilities pag-lead, ang babae mo support siya sa pag-lead sa mga lalaki. Sa pagdasig sa mga lalaki sa pag-lead. Tungod kay dunay tendency gyud ang mga lalaki nga luya sa pag-lead, maluya sa pagpangulo, discourage, mo give up. So mo na ang babae mo support siya sa pag-lead. Kaya mo na ang perfect nga plano sa Dios sa pamilya, sa panimalay. Ang plano sa Dios sa panimalay. So, ang uban mo ingon nga dili man ko ka suporta sa kumbana kay bugo man akong bana. Ayaw daw tayo mong kagaling mong bana. No kay ug yung kagbugo yung bana. Imo ra kagalingon imong gidaot. May bugo ninyo, anong nisugot man pug ka? Sabot na bas bugo giday ka. Ha? Ayaw inag yung bright kay subot na bright bana da kay nisugot man ko. So, muna ang lesson nga ma-learn na to before ka magminyo kung ikaw dalaga pa, kinahanglan sure jud ka nga makasubmit ka sa imong bana. Okay, kung dalaga pa ka, di ka kasubmit kay bugo ay nalagpadayon. Moro gyapon ni kaminyo, sige lang mug-away. Sige lang kagpanaway nga mas bright pa kun nimo. Daghan kog medal, ikaw wa gi medal. Ikaw unsa may mong medal? Tubagon kasi yung bana, ang tag-iya sa medal ako. Ora po ikatubag. Tag-iya ng medal ako. Mas bright jud ko. Bitaw mo ni lesson sa Ginoo, seryoso ang kaminyoon. Before magminyo, una-unaon jud ug ayo. Una-unaon jud. Kung makasubmit ba ka, dili ni tiaw nga issue. Man should take the leadership in the home. So mo ni una nato nga point, the leadership in the home. Man should take the leadership diya sa panimalay. Kay sa Bible gaingon, sa Bible giingon diri nga gikuha sa Ginoo ang gusok sa lalaki gihimo niyang babae. So dili bisan asa nga part gikuha sa Ginoo ang babae sa gusok gyud. Unsa may pasabot ani? Unsa may implication ani? Nga bukog gyud nga duol sa kasing-kasing. Pasabot kini the kind of leadership that man ought to lead is loving leadership. No? Dili nang loving badlunguna. Loving leadership. No, leadership with love, with a relationship, leadership with a heart. No, dili na mao ng leadership nga murag martial law. Ang giingon nato kinastila nga klase nga leadership. Nga ang asawa bakuson ba? Murag anak bitaw bakson. Kinastila nga klase nga leadership nga daw walay bili ang babae. Sa karaang panahon una na ang kultura, daw walay bili ang babae. She should be loved. Mo na punto sa bersikulo nga atong nabasa. Nga gikuha sa Ginoo gikan sa gusok. She should be highly
valued as uh, uh, himself, pareha gyud kabililhon sa iyang kaugalingon. Equal ang babae ug lalaki katubangan sa Ginoo. Pag-abot bitaw ni Jesus Christ, ihaning gi-correct ang sayop. Kay kaniadto wala gyud bili ang babae. No, ang mga babae wala gyud katungod gani mo witness bisan sa korte. Pero sa pag-abot ni Jesus Christ, pagkabanhaw ni Jesus Christ, ang una niyang gipawitness nga nabanhaw siya mga babae dito sa lubnganan. Itagaan niya og bili. O sa verse 23, kung atong basahon, pagkakita bitaw ni Adam sa babae, pag nakatulog man to siya, sa diyang gihimo sa Ginoo ang operation. Pagmata niya nanay babae siyang tapat. Sa giingon diri sa Bible. No, ingon siya, this is, di na kong basa. This is my slave. Abi na kong my slave. This is my maid. Ano ba giingon diya? Ang ba mingon magminyo ko kay way tigugas og plato. Magminyo ko kay way tiglabas ako sinina. Magminyo ko. Wa ka nangita asawa, nangita kag maid. Una nga wa gyud na nasabtan ang purpose nganong magminyo. Oh. Kay mo di lahi day ang gipangita, lahi sa imong unahuna ug lahi pod ang purpose sa Ginoo. Ang diri ang giingon, ano gitagaan sa Ginoo? Bone of my bones, flesh of my flesh. No, muna giingon sa Ginoo nga mahimong part nato. My flesh. Pasabotan ni Apostle Paul siya gipa-explain sa Ephesians nga higugmaon sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Kung gihigugma nimo imong kaugalingon, mao pod ang imong paghigugma sa asawa. O bisan sa uban. O sa general. Sa church. Higugmaon ang uban sama sa paghigugma sa kaugalingon. O sa panimalay nga application, higugmaon ang asawa sama sa paghigugma sa kaugalingon. A man should treat his wife as a part of him. So the main responsibility is to lead. The main responsibility of the man is to lead. To be a leader. And not only a leader, but a leader with love. Adunay gigugma. No leadership in love. Sa Ephesians 5 verse 28, ingon ini usab ang mga bana kinahanglan mahigugma sa ilang kaugalingong mga asawa. Ingon nga sa ilang kaugalingong lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. So sa verse 28, una ang gisulti. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. So leaders should lead in love. It does not mean nga leaders ang lalaki, labaw na. No, dili na pasabot. Kaya atong i-review ang atong nasulti kaganina nga equal gyud ta sa atubangan sa Ginoo, equal gyud og importansya sa atubangan sa Ginoo bisan tuod nga lahi-lahi og role ang babae ug lalaki pero pareha ra sa tubangan sa Ginoo. Si Jesus mismo ang iyang pagtratar sa mga babae equal gyud. Unay reason nga nganong equal ang pagtratar nato sa matag usa sa tubangan sa Ginoo. So sa ato ang ikaduha nga topic, ang primero nga point
the leadership in the home, ikadua, the unity in the home. Bisan lain-lain tag role, lain-lain tag function, kung kita magkahiusa, pagkalig-on gyud sa atong panimalay. Opo. Pagkalig-on gyud. We have different roles to play. Apan sa dihang atong buhaton kini sa hiniusa nga paagi, perteng nindota. Though we are different, we can serve the Lord just as we are. As one body. As one body. Sa Genesis 2:24, atong basahon, tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan, og sa iyang inahan, og muipon sa iyang asawa, og sila mahimong usa ka unod. Unsay gisulti sa Bible? Mahimong usa ka unod. And the two shall become one. Mao ni ang divine mathematics. The two shall become one. 1 plus 1 equals 1. Una dili nato masabtan sa mathematics sa Ginoo. O dili siya pwede bulagon. Muna explanation ni Jesus tungod kay gihiusan na sa Ginoo. Dili pwede bulagon sa tao. O na mga tao mosulay pagbulag, na mga divorce karon, na mga legal separation, annulment. Mga tao ron nagabulag-bulag sa unsa ang gihiusa sa Ginoo diha sa kaminyoon. Ang meaning mo kuno ng annulment, daw walay bili ang kasal. No, daw murag wa mo gikasal sukad. Mo na meaning. Nahimong invalid kuno inyong kasal. Pero bulag gyapon, no? Kay nakasal naman. So before day magpakasal, dapat i-sure gyud nga mao nay kabubuton sa Ginoo. Ano di si bulag-bulag. Kay ang pulong sa Ginoo, sadya naminyo na, nahimo nang usa. Kanang usa kung tungao na sakit na kay na, kay nausa na god. Mubiya sa iyahang inahan. Sa verse 18, nahimong usa, kay sa verse 18, mingon si Jehovah nga Dios, dili maayo ang lalaki maginusara, pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. So ang babae nahimong katabang. Nahimong part sa lalaki nga matabangan diya sa panimalay. Dili ni katabang nga concept nato nga katabang nga helper, maid. Katabang man ka, panglimpyo, panghugas. Muna itong nahuna sa katabang, pero kanang katabang, pasabot na, mo complete ba? Sa pagkalalaki, mo kumplito sa panimalay. Muna nga, ang duha na himong usa, na kumplito na. Tungod kay nakitaan ra ang kapikas, ang complement, ang katabang, no ang kaabag sa iyahang paglid. Kung magdungan, kung mag-unite, kung mag-iusa sa lain-lain nga role as leader, as katabang sa paglid, perfect nga panimalay. Kung dunay panaghiusa, no, kung dunay panagsabtanay sa lain-lain nga kinaiya. Ang matag-usa nato, adunay lain-lain gyud nga kinaiya. Ang murag magnet bitaw, opposite attracts. Di ba man magnet, no? No? Opposite attracts. Ang lain-lain na kinaiya naghiusa diya sa panimalay. Kung mubinyo kag parihan nimo, di juga malipay siguro, no? Kay yun ka boring man kay ni. Kay parihan man nimo. Na naman ko ani daan. Kauna pa. Kay binyo ka ni parihan mo dai no? Pero kung binyo ka dili mo pariha,
Ang imo pong buhaton, usabon nimo, usabon tika kanang mapariha kanako. Ay, yaw. Mao gani ang purpose sa Ginoo, nga dili mo pariha aron mahimo mong perfect in unity. Kaya wala nimo nasa iya na siya mo. Ang nasa iya wala pud nimo. Wala niya na nimo. We should be united para mahimong perfect ang panimalay. Bisan sa lain-lain nga role. O walay labaw gyud bisan usa kanila sa tubangan sa Ginoo. Dili pareha sa atong naibaw-an nga hawod ang bana. Mao nay kultura nga napasa nato gikan sa mga Kastila. No? Pero ang giingon sa Bible, equal ra sa tubangan sa Ginoo nga maghiusa gyud. Mo function ta panimalay sumala sa design sa Ginoo nga naa nato. Lahi magid kinaiya kaysa atong asawa, ikaw po asawa, lahi po kinaiya sa imong bana. Pero kung maghiusa ang lain-lain nga kinaiya, dawaton perting ninduta kaayo. Akong kinaiya, ako personal ako nga experience kung kinaiya perting hilumunan ako. Akong asawa, tabian. Usahay maguna-una ko. Tabian niya kong asawa ito no kung hilumon pod mingaw po kayong balay. Parihami. Ako gastador siya ganahan mo hawid og kwarta. Nindot ni usahay una-una kung nganong pugan mo kung gasto atuod no kay kung dili pugan hurot ang kwarta. Maldipay ra po ko kay dili mi pariha. Kay kung pariha mi gastador perting hurotas kwarta. Pariha pod kuripot perting luuya po sa uban. Unang lain-lain gyud no. Dawaton gyud pasalamatan sa Ginoo ang lain-lain. Kay ako spontaneous nga klase nga tao. Kung unsay mo nauna ako mo na akong buhaton. Pero seriously ihagi ng planohon daan. No. Nindot pod ako na ko nga nindot pod. Kung pariha mi, kung unsay mo nauna ang buhaton perting luuya gyud. No. Salamat sa Ginoo kay naagi mo naapoy organized kayo, no? Organized, na schedule. Ako wala schedule bisag unsa ra. Pero salamat sa Ginoo sa bisan lain-lain nga kinaiya kung i-combine perting ninduta di ay. Nauban ganahan kayo manglimpyo, nindot na. Kay imong kauban ganahan maghugaw-hugaw. Sa mo na perting hugawa kayo, sige kagyaw-yaw, pero ang imong role di ay tiglimpyo. Ang iyang role ay tig-isag sinina bisag asa. No? Pero bisan pa niya na lain-lain mo, una-una na lang, mao man akong role siya, lahi po diyang role nga gihatag sa Ginoo niya. Di ba yung una sa panimalay, no? Pero mag-uban puro mga dili mga range, hugaw kaya gyud no. Malipayon kay lang balay kay may masuko nga naigahugaw-hugaw. Pero dindot na balance, no? Balance. Careful ka nga di po ka magugaw-hugaw. Og i-appreciate nimo na nga role nga kasabaan ka nga gahugaw-hugaw ka, no? Salamat jud kayo nagi mga saba nako nga gahugaw-hugaw ko. Kay kung way mga saba, way masuko, dili gyud nindot nga panimalay. Pag sinabtanay ang gikinahanglan, mabisan sa lain-lain natong kinaiya. Tungod kay kung sa nato may kalabutan og mahinungdanon gyud diya sa pamilya. Og i-apply nato sa church, ang matag-usa nato may kalabutan gyud sa church, mahinungdanon gyud sa church. Ingon nga lawas ni Kristo kung atong i-combine ang atong kaugalingon, effective kay ta nga galamiton sa Ginoo. Effective kay ta.
Lain-lain nga role sa panimalay. Lain-lain nga role sa church. No, dili tanan nato makawali, dili tanan maka-preach, dili tanan awit. Pero buhaton lang nato ang atong party para sa kahimayaan sa Ginoo. Mausab sa panimalay. Kay kaning church man God, dako ni nga panimalay. Dayon diha ta mag-practice sa atong gamay nga panimalay diha sa family nga gihatag sa Ginoo nato. Responsibility sa mga bata, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang mga bata, mao ni inyong responsibility. Buhata ang imong responsibility. Mutuman sa ginikanan. Mutuman sa ginikanan. So, duha na ka point. The leadership in the home, in order to have a godly home, man should take the lead. Ikaw babae, encourage ang lalaki nga mulid. Number 2, the unity in the home. Bisan lain-lain ang atong mga kinaiya, natay mga kalainan, apan kung mag-iusa ta, himong hingpit ang panimalay. O maanindot og hapsay ang panimalay. Murag music nga lain-lain nga parts, gi-play together, harmonious ug nindot kayo paminawon. So muna, unity. Ang duha, nahimong usa ka unod. Unity. Nahimo ng possible, tungod ani, sa verse nga, mubiya sa inahan, sa amahan o inahan. So, dili ginamahimong possible ang unity sa panimalay kung naa ka magpabilin sa imong amahan o ginahan kung magminyo ka. Wala unity. Ang ideal sa Ginoo, mubiya gyud sa imong amahan o ginahan, maglain. Tungod kay sa paglain, makabaton mo unity, usa lamang ka sistema sa inyong panimalay. No, dili bulag nga sistema. Kung di ka mulain, way klarong sistema. No, lahi ang sistema sa panimalay nimo nga sundon. Una mo biya gyud. Oh, adrio sa verse 24, tungod nini ang lalaki magabiya sa iyang amahan. Aron mahimong possible ning unity. Magbiya gyud. Doon nagi privacy. Aron mahimong possible ning unity. Privacy sa mga decision making, sa finances, o sa pagdisiplina sa mga kabataan. No, kung sa kwarta, dili mo hiusa, gubot gyud kaayo. Ang sama imong priority. Sa dihang naminyo na ka, ang priority, ang pamilya na. Dili na ang ginikanan mo na ipasabot sa verse nga mubiya na sa ginikanan. Pero wala nagpasabot nga di na pud atimanon kay gisugo mo ta si Ginoo nga atimanon nato ang atong mahan. Pero ang priority na nimo karon kinsa na. Kadi ang naminyo na ka, ang priority ang pamilya na, dili na ang imuhang amahan o ginahan. Nahimo silang second priority na. Ang uban nahimong gubot tungod kay ang sistema dito man i-remit sa iyang mama gyapon. Narbaho siya. Ang sweldo ihatag sa iyang mama, dili man siyang asawa. Nahimong gubot ang panimalay. Way klarong sistema, walay panag-iusa sistema. Mabitaw na sa kasal, no? Nang aras, simbolo sa paghatag sa kwarta. Unity sa finances. Sa mga decision making sa kwarta, kinahanglan sabutan. Kumutabang, sabutan gyud. Gikauyunan nga mao ni ang atong gitabang. Kung unsay gigastuan, gikauyunan gyud ang gigastuan. Sa pagdisiplina sa mga bata, mao ni problema kayo pagdisiplina sa mga bata kung dili kita mobiya sa atong amahan o ginahan. No, kay kung bunalan nimo imong anak, imong mama ug papa mulaban si lulo o si lula. Ayaw bunaling bata kay luoy. Dili madisiplina ang mga anak-anak. Nanay maglaban-laban.
Una kaming Rosalie, sabot gyud mi, no? Basta kay bunala ni si RD, di gyud ko mulaban. No? Mubati di ako kaluoy, luoy po kanina ta, pero bawal mulaban, no? Bawal gyud mulaban kay mulaban maglibog ng bata, magsalig, anay mulaban ako. Way makabunal nako kanay mulaban. So problema gyud, no? Kung di ka mobiya sa inahan o gamahan. No sa manang bata, bunalan man nimo. Wala unity sa inyo hang paghimog decision sa pagdisiplin sa bata. Importante ra ba gyud na? No? Dili tanan noon ay mga ugangan nga maayo. Kabalo sila sa ilang role. Hands off sila ana, di sila mulaban. Pero kasagaran, no? Mulaban gyud. Kasagaran manghilabot gyud. Kasagaran gani ipa-feel nila nga mas better sila kaysa imo. Ilugo nila, no? Ang heart sa bata. Mga dili maayo, wala na unity. Yan na. Kung ikaw lulog-lula na, imog yung ipa-feel nga ang bata muubi gyud sa ilang amahan o ginahan. Dito gid sila muubi. Dito nimo sila i-refer. Pirmi. Kumusta imong mamang papa mo sugot ani? Kinahanglan doon na unity sa decision making. So, muna. Privacy. So, ang next point na to, unity in the home. Ang next point sa verse 25. Genesis chapter 2, verse 25. Og silang duruha, mga hubo, si Adam og ang iyang asawa, og sila wala mga ulaw. So, ang point ani nga verse, before nakasala ang tao, ito na pa'y innocence, dili maulaw, o ganoon na sila intimacy sa usag-usa. Na wala gyud gitago-taguan, wala lipod-lipod, wala gitaguan. It means adunay closeness sa panimalay. Adunay familiarity nga familiar gyud ang usag-usa. Walay nalilong. Ug mo ni plano sa Ginoo sa panimalay. Adunay mutual vulnerability. Ang kana bitang willing ka ma-hurt, nga na ang design sa Ginoo sa pamilya. Willing ka masakitan. Close man, basta nagay kay close friends, normal gina nga na ginay part yun nga masakitan gyud. Sa mga confrontation. Kung dili pa ka ready masakitan, dili ka ready pa sa pamilya. Dili pa ka ready sa kaminyon, di pa ka ready sa intimacy. Di pa ka ready sa any close relationship. Mutual vulnerability. Okay, ang tinuod nga close gyud. Kana gyung andam ka magpagawa sa imong tinuod nga pagkatao, dili ka maglipod-lipod. Di ka mutago-tago sa imong tinuod nga kinaiya. Sa maong paagi ma-develop ang closeness. Ang mga tao karon ang tendency taguan gyud nato atong daotan nga kinaiya para maayo kayo ang atong image sa ubang tao. Unsa man nga level, acquaintance na nga level. Casual ra na nga friendship. Friends lagi pero wa man ko kasayod sa imong daotan nga kinaiya. Di kita matawag nga close friends. Matawag ka nga close friend kung nasayod ka sa dautan nga kinaiya. Pero gidawat gihapon nimo siya. Bisan sa dautan niyang kinaiya. Gidawat gihapon kaniya bisan sa dautan nimong kinaiya. Sa pagminyo na mo ni Rosalie, ingon siya nga nahadlok siya basig makadiscover ko sa iyahang worst nga kinaiya. Tinuod yun pagka minyo na mo, mao gini yang giingon. Ang worst niyang kinaiya, akong madiscoveryan.
Magani kay gipahibalo ko daan. Abi na ko og mga good nga kinayatanan. So, daghang mga magtiayon ang gibulag gumikan sa lack of intimacy. Intimacy kinahanglan ni openness. Openness ba sa tanang aspeto. Open ta sa communication. Kana bitang free ka mo pagawa sa imong gibati. Aron ka masabdan. Kinahanglan nga andam po ka maminaw ang partner pod pikas andam maminaw sa gibati. Aron masabtan. Kay ano nang gibulag wala nagkasinabtanay. O sa mo po ni akong experience sa early years sa among kaminyo ni Rosale. Bisan gani hangtod karon. Oh, we are still working out ani nga aspeto sa kaminyoon. Ining openness sa communication. Kay medyo lahi ang una-una sa laki, lahi po ang una-una sa babae. No, nay panahon gani nga nagilumilo ro ko. Di ako musulti gyud sa akong gibati. Mo ni akong weakness gyud. No, magilumilom ra pud ko ba. No, dili ko maka-express sa ako ang feeling. O ako pod di po kay ko makasabot pod sa iyahang feeling. Kung sa iyahang kasabot gyud sa iyahang gi-express nga feeling murag taphaw ra gyud akong nasabtan. Muna sa mo akong experience sa unang nga mga katuigan sa among kaminyoon. O akong nabati karon nga murag improve na gamay. Medyo makasabot na ko karon. Okay, sa una di jud kasabot. May siya glakaw, ang iyang pasabot ito ay glakaw. Glakaw po ko pagbalik ako bisiteng sukuan na kayo. No di ko karon ka identify na ko, yung siya glakaw, kabalo na ko sa ni lakaw dili gid lakaw, adi gid. Sa mulakaw ko ani, patay ko ani. Di na ako mulakaw. Kaya man lakaw. Kao na literal ra jud kay ako pwede di ay lakaw. Sige. Lakaw. Lisod kay ni nga aspeto sa kaminyoon kaning communication. Lisod kayo pag interpret sa lalaki. No. Labi na og bugo-bugo tani nga aspeto, di gyud ta makasabot dayon unsay tinuod nga meaning. Oh, panos nga nasuko gani nagay kausap maulaw kung istorya ninyo pero ako na ni istorya. Suko kay sinusalin ako ba? Suko magino sa ko. Sa akong gibuhat na. Suko mo kay sa suko Pero kay numdum ko la anniversary din na mo karon. Hala. Piting dakuwang sala no? Mintag nakapalit ta og cellphone ba nga mo remind bitaw nga anniversary. Ayun, mo interpret bitaw nga kana ayaw lakaw ana kay naibaligyan nga cellphone kay malita. Kanang mo interpret ba unsay pasabot sa mga babae. Kay ron makasinabtanay dayon pero wa po'y baligya. Kita ra po'y mantigo mo sabot pero ato nang iyang po sa Ginoo nga ma-develop na sa atong kaminyoon sa atong panimalay kining intimacy pinaagi sa open nga communication. So karon hinahinay na ko nga makasabot. Sa grasya sa Ginoo. Talagsa na lang. Nga panahon nga murag di ko sabot. So muna ang kinahanglan sa kaminyoon intimacy.
kinahanglan nga sabto nato ang atong kauban. Kay di ta makasabot wala gyud intimacy. Walay closeness sa kaminyoon. O ang hagit po nako sa mga babae, istorya po mo sa mga lalaki kanang literal ra pud kay ba. Ay po paagig sambingay kay kami di kay mi kasabutan ng mga sambingay. No? Gawas lang atong lalaki nga mga anad ra kay no. Pero kasagaran gyud sa mga lalaki literal ra gyud kay na ilang pagsabot. Lahi ilahang lingwahe gyud. So ang salis po nako sa mga lalaki nga sabton pod ang emosyon sa mga babae. O dapat lang po nato paminawon. Dunay time biya nga ang mga babae mo express lagi na sila sa ilahang gibati. No, di ba no mo express ang imong role ana sa pagpaminaw ra. Sa pagpaminaw sa gibati. Dunay time mo imong ana na paminaw ra nimo. At least kay balo ka silang kasing-kasing mausab sa mga kabataan. No, closeness sa mga kabataan, kinahanglan kahibalo ka maminaw sa mga kabataan. Kaya kung kahibalo ka maminaw sa mga kabataan, mahibalo ka sa unsay sulod sa ilang kasing-kasing. At least kahibalo ka nga mao din ang sulod sa iyang kasing-kasing. Kaya mo na iyang gipang istorya. Kaya kung imong pakgangon, ingon ka, saba diya, hilom, samok, paminawon. Masirado ang kasing-kasing o di na dahil mo istorya. Kamahong hinungdan, dito na sa barkada mo istorya kay wa may barkada mo ingon nga saba diya. Ang mga barkada mo mudawat man na sa imo din mo aminaw pod. So mo na nga kita mga ginikanan paminawon gyud nato ang mga bata. No, bisan unsa ka nonsense no sa masuko ta no kung nonsense ang istorya. Pero paminawon rin nato at least kay balo ta unsay naa sila kasing-kasing kay balo po ta sa unsay atong giampo. Unsay badlongon na to nga nonsense ni pero sa pinahihilo na pod nga paagi. Ay kana pong dili mapakga nga mawala ang ilahang desire nga makig-communicate sa imo kay imong gipakgang. So dili dili pakgangon, istorya lang, istorya paminawon. Bisag usay sa mukan ta maminaw. Tumausab sa kaminyoon gihapon. Istorya lang gyud. Sa bisan unsa sa mga galastuhan kanila mo ni ang lagmit awayan sa mga magtiayon kining galastuhan. Ano man dili mo istorya sa mga gipangpalit, sa mga gipanggasto hangtod nga mahurot ng kwarta o hangtod nga dako na day kayog utang dito na naibawan. Kaya nga naman wala i-open ang mga galastuhan. Open kita dapat, no? Open. Then time. Kinahanglan pog time. No, kay panos aman ta mahimong close kung wala kay gihatag nga panahon. So sa family kinahanglan gyud ang time para ma-close gyud. Dili ni kabayloan og kwarta ang time. Ang uban mo ingon nga okay ra na nga wala ko, tagaalan ako kwarta. O say palito ninyo. Palit mo. Lakaw sa ko kay mo trabaho ko. Walay closeness. Sa usag-usa. Ang ato ganing usahay buhaton kapuyan na ta. Mo spend og time ato lang taga-ag cellphone no. Oh, dola diya samok. Dili kinahanglan nga taga-ag cellphone para malingaw ato gyud tagaan og time para ma-close pud ta. So kinahanglan gyud sa family ang closeness. So tulo ka point, leadership,
Ang man mo lead, ang unity, bisan lain-lain tawag part o role kinahanglan ato nang gamiton ang ato ang gift sa Ginoo nato para sa iyang kahimayaan. Intimacy. Importante sa kaminyoon ang closeness. So inaot nga matag-usa naka-learn karon og mga pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo about sa usa ka godly nga panimalay. Magampo kita, salamat Ginoo ining kabuntagon nga imong gialaw nga makasimba kami kanimo ug sa pagpaminaw sa imong pulong sa pagbaton sa usa ka godly nga panimalay bisan sa ani nga paagi Ginoo kami unta maka putlo og mga pagtulunan ug amo ika-apply sa among kinabuhi nga kami Ginoo mahimong man or woman that you want us to be o family that you want us to be, sa kamalipayon nga panimalay, o church that you want us to be, sa kamalipayon nga church, O God. Mugian po amahan nga ikaw maghahatag ka na mo grasya sa pag-apply ito nga pagtulunan nga mong natunan karong buntaga. Tabangi kami amahan nga langit nun. Sa pagkinabuhi, subay sa imong kabubuton, subay sa imong pulong. O initanan mo ginatugyan, giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, salamat sa Ginoo sa iyang mensahe. Kung ikaw karon wala pagyud ka kaangkon sa kaluwasan, ang plano sa Ginoo nimo unas tanan nga mo dawat ni Jesus Christ ingon nga manluluwas. Aron sa ingon niana si Jesus Christ mo puyo sa imong kasing-kasing. Og siya manag-iya sa imong kasing-kasing